ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় অংশগ্রহণে থাকছেন কলকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য, থাকবেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী খায়রুল আনম ও শারমিন সাথী ইসলাম। এছাড়াও রয়েছেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পারমিতা রিয়াং, অপর্ণা চৌধুরী এবং অরিন্দম রায় চৌধুরী। আগামী 6 জুলাই 2022 সন্ধ্যা 6টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের 1 নম্বর হলে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ। থাকপলাই আগে ওয়াটি ফাইমানি বাগৈ টেবা হামিয়া ফাইসিং থাংজাক আসাম হাস্তিনি টংখর তৈলমানি বাগৈ गोबांमा लुकरंनि कचखा नुखुंटे मालमातारक ताबुकबो तै बिसिङाव टंख गोबांमा आमचाय आबनि कचाराव फासाल फुंग हायनो हाय बाय कलायखा आसाम हास्ते बायदिरब्रा हास्तेनो गोरोंदोनाय करजिमगंज बायपास लाहार तालसा अंगनानि बखाक थाङै टंखा तैलमानि बागै ताबुकबो सोखांनि टंखरो किफिलिमानियाखौ आसाम हास्तेनि टंख संलुकरक थाकप्लाय आगे वाटी फाइमानि बागै टेबा हामिया फाइसिं थांजाक आसाम हास्तेनि टंखर तैलमानि बागै गोबांमा लुकरंनि कचखा नखुंटे मालमातारक ताबुबो तै बिसिङाव टंख गोबांमा आमचाय जामुं नोंनि बियालो चाचाराराव कलायजाक करिमगंज हांखर नखाबै दाल बिदाल आमचायनि लुकरक तैलमै लामा क्वाकमानि बागै सिगाङावनो वाइनि वाइथाम मुथुबजाक टंमनि रेल सार्भिस दे आसाम आगरतला लाहार कतरति लुकरंनि थांलायसु आबनि कचाराव फासाल फुङा हायनो हाय बाय कलायखा आसाम हास्ते बायदिरब्रानो गोरोंदोनाय करिमगंज बायपास लाहार हासाल फुङा करिमगंजनि पुवा मुरा आमचायो बाय कलायखा लाहार कतर आबनि बागै त्रिपुरा हास्तेव सकबायनानि बागै ताबो कायसा सुत्रो लामा ओंखा करिमगंज सिटी गोजाननि लाहार ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां।